पतकोसा रूपदागी फूलरा मोरा आह संगे आकाशे देवदन दुखी बाजत 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 परम पुरुष श्री कृष्ण एथा मिलल 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 आहे सामाजिक लोक हम जाके कथा कहस ओही तारकापति श्री कृष्ण एही সভার মধ্যে প্রবেশ কৰি আবদ্ধ তাক সাৱধান হইয়া দেখ শুনহ নিৰন্তৰে হৰি বোল হৰি এটি সত্য দৃষ্টান্ত প্ৰৱেশ ৰাস ইন্দ্ৰকাল এক তাৰ